میرے علی، اے علی آؤ میں تمہیں کچھ چند باتیں بتا دوں۔ اللہ اکبر، کھانا پکا کر رکھ دیتی ہے۔ کس کے لیے کھانا پکاتی ہے؟ حضرت امام حسن امام حسین کو نہلا دیتی ہے، کپڑا پہنا دیتی ہے، کھانا تیار ہو چکا ہے، پانی ادھر گرم ہو چکا ہے۔ حضرت علی آتے ہیں، فرمایا اے فاطمہ یہ سب کیا منظر میں دیکھ رہا ہوں؟ کہا کہ اے علی اب میں دنیا سے جانے والی ہوں، اب میں دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر تم جانے والی ہو، کچھ باتیں بتاتے جاؤ۔ حضرت فاطمہ تو زہرا ارشاد فرماتی ہے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، میری روح قبض منصوری سے پرواز ہو جائے گی، تو سنو سنو اللہ اکبر، حضرت فاطمہ کیا فرما رہی ہیں کہ میرے جنازے کو دن میں مت نکالنا، میرے جنازے کو رات میں نکالنا۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی وجہ بتائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معلوم کرتے ہیں تو حضرت فاطمہ ارشاد فرماتی ہے، کہا کہ اے میرے لخت جگر، اے میرے شوہر گرامی حضرت علی، اے داماد پیغمبر، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آج تک ہو گیا ہے مجھ کو کسی نے غیر محرم نے مجھے نہیں دیکھا ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب زندے میں لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو جو میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو کسی غیر محرم کی نظر میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ پردے کا مقام ہے، یہ پردے کا مقام ہے کہ دنیا میں ہے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جب دنیا سے رخصت الوداع ہو گئی ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، تب بھی لوگ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھنے کے لیے بے قرار نہیں تھے۔ اللہ اکبر، وہی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ اکبر، میدان محشر جب قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں پر کوئی یارو مددگار نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، تو جب تمام جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تمام دوزخی دوزخ کی طرف جاتے ہوں گے، لیکن جب باری آئے گی حضرت فاطمہ الزہرا کی، جب باری آئے گی نبی کے لخت جگر کی، جب باری آئے گی حضرت علی کی، علی کی بیوی کی، جب باری آئے گی حضرت حسن امام حسین کی ماں کی، تو رب کا حکم ہوگا، اے فرشتوں سن لو، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، میرے محبوب کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا پرسرات سے گزرنے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پرسرات سے گزرنے والی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی بات یہ ہو رہی ہے، یہاں سے پتہ ہمیں یہ مل رہا ہے، ہمیں یہ پتہ مل رہا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے جب دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا تو رب چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی لخت جگر کو، میرے محبوب کی حضرت فاطمہ الزہرا کو پرسرات پر جنت میں بھی کوئی نہ دیکھ پائے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم حسین کا نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن حسین کے نقش قدم پر نہیں چلنے کے لیے تیار ہیں۔ آج کی رات، آج ایسی رات ہے، یوم عاشورے کی رات ہے۔ کون سی رات؟ یوم عاشورے کی رات۔ اور یہ نہ سمجھو کہ یوم عاشورہ کی رات ایسے ویسی رات ہوتی ہے، یوم عاشورہ کا دن ایسے ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ عاشورے کی رات وہ ہے، اسی رات وہ عاشورے کا دن وہ ہوتا ہے، اس دن کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اس دن کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور عاشورے کے دن ہی حضرت نوح علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے ہوئے تھے۔ عاشورے کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب سے ملاقات ہوئی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو عاشورے کے دن ان کی بینائی صحیح سلامت ہوئی تھی۔ عاشورے کا دن وہ ہوتا ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود سے رہائی پائے تھے۔ عاشورے کا دن وہ ہے کہ اسی دن امام علی مقام میدان کربلا میں شہید کیے گئے ہیں۔ اور سنو، عاشورے کا وہ دن ہوگا، عاشورے کا وہ دن ہوگا کہ میدان قیامت، جب قیامت آئے گی تو
दिन जुमे का होगा वो भी दिन आशूरे का होगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बेशक। आशूरा का दिन हमें क्या करना चाहिए? हम 2 रकात नमाज आशूरे की पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें। आज की रात हमें इबादत करना चाहिए। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों से क्या फरमाया था कि ऐ मेरे साथियों आज की रात इबादत कर लो। ये नहीं कहा था कि पूरे मैदान करबला में जाकर घूमो टहलो, सुबह के जंग लड़ना है। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, आपके तमाम साथी आप इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे साथियों सुनो, यजीद की दुश्मनी है तो मुझसे है, यजीद की बगावत है तो मुझसे है, यजीद सर मांगता है तो मेरा, और यजीद बैयत मांगता है तो मेरा। जो कुछ है दुश्मनी बगावत अदावत सब कुछ मुझसे है, तुम लोगों से कोई चीज नहीं है। मैं तुम लोगों को इस रात के में बखुशी इजाजत देता हूँ। इस रात में तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो। लेकिन आपके साथियों ने कहा, ऐ इमाम पाक हमको अपने कदम से दूर न कीजिए, वरना कल मैदान महशर में नाना जान को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। और उसमें मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई भी तशरीफ लाए हुए थे। आपने फरमाया, कहा कि ऐ मेरे इमाम आले मुकाम, ऐ मेरे भाईजान, मुझको अपने कदम से दूर न कीजिए, वरना कल क़यामत में मैं अपने नाना जान को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। और ये कहा कि ऐ मेरे भाईजान, मैं जब तक अपने भाई का बदला नहीं ले लूंगा मैं वापस आपके कदम से दूर नहीं होऊंगा। अल्लाह अकबर। मैं आपके ऊपर कुर्बान होना चाहता हूँ। मैं अपनी जानों को आपके नाम पर रब के राजी करने के लिए, मौला को राजी करने के लिए जान को कुर्बान करना मकसूद है, जान देना मैं मकसूद है, लेकिन मैं आपके साथ नहीं छोड़ूंगा। जब आपने अपने साथियों का ये जज्बा देखा, ये मोहब्बत देखी, ये उल्फत देखी, तो आपने कहा ठीक है, सब लोगों को इकट्ठा किया। और आप लोगों को पता ही है कि 7 तारीख से पानी तो बंद है, सिर्फ पानी लेने के लिए नहर फरात ही था, और उस पर यजीदी सिपाही अपना पहरा डाल दिए थे। पहले एक खतरा पानी नहीं मिलने वाला था। लेकिन एक बात आपको मैं बताना चलता हूं कि इमाम आले मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहरे फरात को चाहते भी नहीं थे। ये तो दुनिया वालों के सामने आपने पानी के लिए दुनिया वाले समझ रहे थे कि इमाम पाक को पानी नहीं दिया गया। अरे जिनके नाना जान के कब्जे में हौजे कौसर हो, जिनके नाना जान के कब्जे में हौजे कौसर का पानी हो, अगर उसके नवासे के ऊपर वो पानी कैसे रोक सकते थे? इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते तो हौजे वो नहरे फरात के आपके कदम पर समंदर खुदा सकता था। सुभान अल्लाह बेशक। लेकिन आपको तो बगैर पानी पिए नाना जान के उस सजदे को मुकम्मल करना था। हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, अपने साथियों से फरमा रहे हैं, अपने साथियों से अर्ज कर रहे हैं कि ऐ मेरे साथियों, आज की रात ऐसी रात है कि अब ये रात दोबारा नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। ये रात अब दोबारा नहीं आएगी। इमाम पाक फरमाते हैं कि ऐ मेरे साथियों, आज की रात इबादत कर लो, आज की रात कुरान करीम की तिलावत कर लो, आज की रात रब की बारगाह में दुआ मांग लो। आज कौन कर रहा है? आज तो हमारे जिस्म में ऐसे ऐसे खुराफात हमारे दिमाग में पेवस्त हो गए हैं कि अगर कहा जाए तो इंसान दिल से यही कहता है कि मौलाना साहब क्या करें। मौलाना साहब तो बहुत अच्छा बयान करते थे, लेकिन अब इनके दिमाग पागल हो तो नहीं गया है। लेकिन सुनो, अल्लाह अकबर, हक बात हक
वक्त हुआ करती है कि इंसान चाहे तुम पूरी रात गश्त कर लोगे, पूरी रात घूमोगे, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर इस रात में 2 रकात नमाज पढ़ने को, अगर 2 रकात नमाज पढ़ के अहले बैत अतहार के सदक़े में दुआ मांगोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नेक दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह बेशक। अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत अतहार के सदक़े तुफैल में तुम्हारी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव से कोई हमको लोग जाते हैं, मेला देखने जाते हैं, यहां से वहां तक जाते हैं, कहां तक जाए सबको पता है। लेकिन सुनो, सबसे असल चीज बात यह है, मैं किसी का मुनकर नहीं हूं, लेकिन आज लिखा हुआ है कि जो लोग अहले बैत अतहार की मोहब्बत में 2 आंसू टपका देंगे, उनके आंखों से अश्क आ जाएगा। और अश्क जब आएगा, जब आप बैठोगे, आप दिल से सोचोगे, अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाओगे, तो तुमको जरूर दुआ, जब दुआ मांगोगे कि ए बारी ला अहले बैत अतहार का सदका मांग रहा हूँ, हजरत अली असगर 6 माह का सदका मांग रहा हूँ, आलो मोहम्मद का सदका मांग रहा हूँ, हजरत अब्बास अलमबरदार के बाजू कटे हुए, उनके बाजू के सदके में मुझे अल्लाह तबारक तआला मेरी दुआ को कबूल फरमा ले, तो रब तबारक तआला सजा आएगा। और रब तबारक तआला अल्लाह अकबर अपने महबूब के नमाजों के सदके में तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएगा। और जब तुम्हारी दुआ कबूल होगी, अल्लाह अकबर, मैंने पहले बताया है कि ऐसी दुआ हुआ करती है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत हुआ करती है। अल्लाह अकबर, तुम कोई इबादत करोगे, कोई रियाजत करोगे, अगर अहले बैत अतहार की मोहब्बत तुम में दिल में बसा गई, तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि मेरे अहले बैत अतहार की मोहब्बत में जो दुनिया से फात हो गया, दुनिया से चला गया, मैं फातिमा ज़हरा मैदान महशर में मैं अपने बाबा जान से उसकी शफाअत कराऊं दूंगी। सुभान अल्लाह बेशक। मैदान महशर में अपने बाबा जान से उसकी शफाअत कराऊंगी। आज कौन है? न हम अहले बैत अतहार इमाम आली मकाम के नक्शे कदम पर चल पा रहे हैं, न हमारी माँ बहनें हैं जो हजरत ज़ैनब के नक्शे कदम पर चल पा रही हैं, न हजरत फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर चल पा रही हैं, न हजरत सकीना के नक्शे कदम पर चल पा रही हैं। अल्लाह अकबर, वो हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि आपका 6 माह का अली असगर है। आप ये बताइए, इस मैदान करबला में अगर आप चाहते तो 6 माह के अली असगर को जमीन पर लिटा देते, लेकिन आपने जमीन पर क्यों नहीं लिटाया था, झोले में क्यों लिटाया था? कभी हजरत सकीना, हजरत ज़ैनब की गोद में हजरत अली असगर मौजूद हैं, कभी हजरत शहरबानों की गोद में मौजूद हैं, कभी हजरत ज़ैनब की गोद में मौजूद हैं, उनको जमीन पर क्यों नहीं लिटाया गया था? वजह ये थी कि जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर लिटा दिया गया था, तो रब तबारक तआला को जलाल आ गया था कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी के रगड़ने से आवे जमजम पैदा हो गया था। तो यहाँ पर उनके हजरत इमाम आली मुकाम के परदादा ने जब जमीन पर एड़ी मारी थी तो आवे जमजम पैदा हो गया था। इस वजह से हजरत अली असगर को जमीन पर नहीं लिटाया। हो सकता है हजरत अली असगर जमीन पर पैर मार देते, वहां पर नहरे फरात जारी हो सकता था। इस वजह से हजरत अली असगर को जमीन पर नहीं रखा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ये अली मुश्किल कुशल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादरानी इस्लाम, हमें क्या करना चाहिए? हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख है। आज ही की रात में इमाम पाक ने सबको इकट्ठा करके कहा था, कुरान करीम की तिलावत कर लो। एक तरफ यजीदी क्या कर रहे हैं, अपनी तलवार को साफ कर रहे हैं, एक तरफ कुरान पढ़ा जा रहा है, एक तरफ अल्लाह अकबर, एक तरफ वहाँ तलवारें, अल्लाह अकबर। और एक बात मैं आज बताता चलूं, आज मेरे हिंदू भाई भी अगर देखा जाए तो मुझसे ज्यादा उनके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत
وہاں کوئی غیر نہیں گیا تھا، وہاں کوئی غیر مسلم نہیں گیا تھا، بلکہ جو امام عالی مقام کے سر کاٹنے والے تھے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی نماز پڑھنے والے تھے، وہ بھی قرآن پڑھنے والے تھے۔ اس وجہ یہ تھی، ادھر قرآن ایمان کے دل سے پڑھا جا رہا تھا، وہ قرآن پڑھ کر داروں کے زانی تھے، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، شریعت کے خلاف کام کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور یہاں تک کہ اللہ اکبر، ایک کتاب میں میں نے پڑھا ہے یزید نے اتنی انتہا حد کر دی کہ مسجد نبی میں اس نے گھوڑے کو بنوا دیا تھا۔ اللہ اکبر، جب مسجد نبوی میں کو پائمال کر دیا، 3 دن تک مسجد نبوی میں یزید نے ایسا کیا کہ مسجد نبوی میں